Thank you. Next. Very good. Next. Dito. Tawan-tawa yung mga nakaitim. Ma'am, pasensya na po kayo, Ma'am Jessica Soho. Ayun po ay uungol. Live, camera, action! Ayun na, halos. Siyempre, ma'am, bilang malaki pong paggalang mo sa mga teacher. Ungol. Very good. Next. Very good. Next. At siyempre, nanay, uungol mo. Live, camera, action! Palakpakan naman po. Alright? Next. Sabay-sabay po kayo malo. Sabihin niyo po, puting tupa. Tupang puti. Yan. Okay, ma'am. Kayo po yung mauna. Bilang kamukha po kayo ni Charlene Gonzalez. Okay? Puting tupa, tupang puti. Puting tupa, tupang puti. Very good. 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 Puting tupa, tupang puti. Magaling. Palakpakan naman. Right? Next, sabihin niyo po, ma'am, tapiko. Takope. Okay, ma'am. Kayo po yung mauna. Tapiko, takope. Tapiko, tapo. Ako naman. Sorry po, pasensya na po. Okay? Tapiko, takope. Next. Tapiko, tapo. Very good. Tapiko, tapo. Very good. Tapiko, tapo. Okay, next. Tapiko, tapo. Very good. Tapiko, tapo. Very good. Tapiko, tapo. Very good. Ito muna po. Yes. Go! Tapiko, tapo. Yan. Palakpakan naman dyan. Alright? At syempre, ang gagawin nyo lamang kung ba, nakakatuwa.